сейчас поедешь на Макахамбус. Какой-то очень интересный исторический. Да, будет интересно. You're sweet as honey, soft and slow, a summer breeze, a gentle glow. With every step, my heart will go. You're sweet as honey, don't you know? Скоро. Мы очень сейчас на Province. Вау, вообще очень Province. красиво. Да. The sunlight dances on your face. It finds your freckles, leaves a trace. Your hand in The Province naman talaga eh. Makita mo Belarus, Philippines, Absim, Trogoins, Belarus nito, Tabay Gara. It is watching mo no Gara. Kami ngayon sa Makahambus Cave dan sa ibabaw. А сколько времени закрывай? 4. У нас есть 30 минут. 30 minutes. Я думаю, хватит времени, да? Sarado ngayon yung Makahambus Cave. Ito na pala yung Barangay Bayanga. Marami dito na. Dito papunta naman ito ng Lantapan, papuntang Bukidnon, papuntang Balay-Balay. Itong daanan na ito. So ito yung Barangay Bayanga. So, пока здесь такая интересная местность, гора и домики внизу. Здесь вообще Province красиво. Нравится? Очень спокойно, Province, чем город. Постоим, да? Очень красивый вид. Ang likod na makikita natin is yan yung Bukidnon na siguro yun. So itong dito na banda, tapok na yan ng Bualas, Baungon, Bukidnon. Itong area na ito. So kanina kasi pumunta dun sa Makahambus, sarado na. Sarado. May renovate. Temporary pa. So hindi kami nakapasok. Ice cream? Nagpila ang atong pan. Naijis na ba? Kahit may tagjis. Ito, delikado na ni Bay? Dili. Ha? Okay, kaya pa ito picture Andre. Taga-asa niyo? Din ba? Dara, Cagayan. Wala ka mo delivery po na ni Bay? Dara tama no. Ato, danang area? Ano po danang area? Mga barangay. Tabo ka na, baungon na ka. Baungon, sakto di akong giingon. Kaning nga bukid ni sakop na ni sa Baungon Bukidnon, no? Russian. Belarus. Belarus sila pero Russia ang inustaryahan. Taga na ni rapog gabay no. Sa ubos? Lakag. Alahak lele pa yung biyahe dai. Как? Очень вкусная. Когда мы покупали в магазине, невкусная была. А это вообще шикарно. Salamat ba ha? Salamat, sige. Ang duwa paliog na lang ko sulod sa silupin sir ha. Sir. Kung gusto mo magsili sir, niyarang sili sir. Okay. Na yun. Yan yung isa ni halang. Kani halang naman isa sir no? Hindi pa sir. Para sa batang ko na Para sa bata. Уксус. Uksus. Pura na ako isagol na ni sir no? Kailang palabi sir, kay halang. Halang? Hilig ko na ko halang. Halang sir. Ostrich. Любишь? Ha? Любишь? Na balo. Ang Pinoy niyo sir, napoy mo niyo sir? Pinoy sir? Ano sir? Kaya no? Nagpila po ng Pinoy sir? Tag 12 sir. Это какое-то белое. Да, это другое. Как обычное куриное яйцо отварное. Halang. Thank
you, sir. Dapat yun na. Test. Street food. 25 peso. 1 стакан. Стакан English? Cup. Cup? Cup. Yeah. Cup. Test. Test. This is he say tuna. I'm test flour and fish. Yeah? Yeah. Tuna, да? Распаковка. This is balut. Angry Birds. Angry Birds? Расскажи мне. Расскажи, что надо делать. Как правильно кушать нужно. Ha? Иди сюда. Расскажи, как правильно кушать. Объясни. Most na sok. Я просто никогда. Most na sok. Да. Да. What is? That is white. Ya bulu terus. А. Надо чуть-чуть уксус. Very much vinegar and chili. Vinegar is sweet. Сладкий, да? Это просто навар на SBS. Это SBS vinegar. Better than О май гад, это глаза. yeah. Немного батареи уже, но я думаю, успею. Не может. Если не может, не надо тогда. Если не может, не надо.